গল্পের বইয়ের পাতা থেকে রূপকথার জলপরীর এবার বাস্তব দর্শন। বাণীপুর লোক উৎসব মেলায় নতুন আকর্ষণেই এখন উপচে পড়ছে ভিড়। কল্পনায় নয়, চোখের সামনে জলপরী দেখার সুযোগ মিলছে বাণীপুর লোক উৎসব মেলায়। এই অভিনব আকর্ষণকে ঘিরে মেলা প্রাঙ্গণে প্রতিদিনই উপচে পড়ছে দর্শনার্থীদের ভিড়। একদম এক্সপেরিয়েন্স ছিল না যে এত সুন্দর হয়, সত্যি রিয়েলিস্টিক, দারুণ। মেবি আজকের পর মনে হবে। হ্যাঁ, বাচ্চাকেও নিয়ে এসেছিলাম, পরিবারও সাথে ছিল, সবাই খুব আনন্দ করেছে, উপভোগ করেছে। নেক্সট টাইম আরেকবার আছে। মাত্র 70 টাকার টিকিট কেটেই শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক সব বয়সের মানুষই জলপরী দেখার আগ্রহে ভিড় জমাচ্ছেন। রূপকথার গল্পে পড়া জলপরীর আদৌ কি বাস্তব অস্তিত্ব রয়েছে? এই কৌতূহল মেটাতেই যেন মেলার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে এই বিশেষ শো। বিশাল জলাধারের মধ্যে দীর্ঘ সময় জলের তলায় থেকে শিল্পীরা মনোরঞ্জন করছেন দর্শকদের। ज्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि हम लोग बस परफ्यूम ही कैरी करते हैं, बाकी मेकअप वेकअप नहीं करते, बस लिपस्टिक ही यूज करते हैं, तो हम लोगों को 10 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। हम लोग जैसे कि मेला स्टार्टिंग होता है और जैसे कि खत्म होता है तो उसी के हिसाब से, जैसे कि कहीं कहीं 5 घंटा भी होता है, कहीं 6 घंटा, कहीं 10 घंटा भी हो जाता है। मेले के हिसाब से जितना टाइम चालू होगा, जितना टाइम बंद होगा, उसी के हिसाब से होता है। हाँ, प्रैक्टिस किया है, ट्रेनिंग किया है हम लोग। हमको बहुत खुशी मिलती है जब कोई पब्लिक हमें देख के एंटरटेनमेंट होते हैं, खुशी मिलती है, वीडियो बनाते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। শীতের মরশুমেও ঘন্টার পর ঘন্টা জলের মধ্যে থেকে দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করছেন তাদের অভিনয়। জানা গিয়েছে এই জলপরী শোতে অংশ নেওয়া শিল্পীরা ভিন রাজ্য থেকে কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এসেছেন। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তারা এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য শো করে থাকেন। अच्छा लग रहा है, मतलब 10-11 घंटे तो हम ले रहे थे। हाँ, मतलब वीडियो जो बनाते हैं तो अच्छा लगता है और करने का मन करता है कि हाँ वीडियो जो बना रहे हैं। तो जल तो वैसे ही रहता है लेकिन अच्छा लगता है। ठंडा नहीं लगता? नहीं, ठंडा नहीं लगता। मैं मुंबई से हूँ। দর্শনার্থীদের একাংশের মতে এমন অভিনব ও ব্যতিক্রমী আকর্ষণ আগে কখনো বাণীপুর মেলায় দেখা যায়নি। ये एक लड़की है जो कॉस्ट्यूम पहन के शो दिखाती है, जो अपना शो दिखाती है। हम लोग हर सिटी में लगाते हैं इस शो को, और कोई भी सिटी में लगाते हैं तो हम लोग पहली बार ही लगाते हैं इसको। जितने भी सिटी में हम लोग लगाए हैं जलपरी शो, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। पब्लिक टिकट लेंगे, 10 मिनट तक शो एंजॉय करके फिर चले जाते हैं। ये रनिंग शो है। শিশুদের পাশাপাশি বড়দের মধ্যেও সমান উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এবারের বাণীপুর লোক উৎসব মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে এই জলপরী শো। উত্তর 24 পরগনা থেকে রুদ্র নারায়ণ রায়ের রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।